कितले दीस जाले तुम्ही कॅम्पेन करीत आहात वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली कॅन्डिडेट फॉर जुलियो. हाऊ इज द सिच्युएशन लुकिंग ॲट द प्रेझेंट सिच्युएशन कशें आसा? आज 7वो दिवस. आज आमी आसलना गांवांत पावले. सर मॉर्निंग हांव डोर टू डोर कॅम्पेन केलें. मागीर आमचे थोडे फायलींग ऑफ नॉमिनेशन आसले. नुवें, बेनावली, नावेली आनी कोलवा जेतूय आयलो. नाव आम प्रेझेंटली हियर इन कोलवा टू कॅनवस वेलेन्सिया कार्वालो ZB कॅन्डिडेट फॉर कोलवा कॉन्स्टिट्युएन्सी. पयले आयज पयलो दीस आमचो आसलनाक वे द ऑपोजिशन कॅन्डिडेट्स होम टावन. द रिस्पॉन्स इज व्हेरी गूड फॉर द काँग्रेसाचे लोक काँग्रेसा बरोबरच आसा आनी ते जाणा आतां इट इज ओन्ली काँग्रेस हू कॅन सेव गोवा नाव. एट द मोमेंट जे पळयत जाल्यार कितले 3-4 कॅन्डिडेट आसा. सो हाऊ डू यू सी दीस I think there are something 6 candidates. It won't make any difference because काँग्रेसाचो बेज आसा थंयच आसा. काँग्रेसाचे वर्कर्स थंयच आसा, ते हूंय आलोंक ना. आनी आमचो जो कॅन्डिडेट आहा बाब जुलियो, अ व्हेरी सिंपल कॉमन मॅन जे लोकां बरोबर आसा. खंय गेल्यार मेवतलो तो तुमकां. खंयच्या हॉटेलार, खंय बाजारांत खंय मेवता असलो मनीस आमचो कॅन्डिडेट जो जुलियो 2020 जिखलोलो आनी आतांय बी 2025 100% जिखतलो. फाटली जी 5 वर्सां आसली जे जुलियोचें काम आसलें तें डेफिनेटली हेल्प जातलें दिसता तुका? 100% जे आमी तेजें काम पळयलां ते प्रमाणे आमी आमचे फाटीक दिसले एका परती दिवची म्हूण. कित्याक जायतीं कामां केल्यान जे तेणें आमचे शिशिनी, वेली, आंबेली आनी आसलना 4 तेजें काम पळयलें जाल्यार देर इज नो अदर ZP कॅन्डिडेट फ्रॉम सावथ हॅज डन इट. एक पळयत जाल्यार इफ यू गो टू सी लास्ट असेंब्ली इलेक्शन एज फार एज योर्स इज कन्सर्न यू मेयरली लॉस्ट बाय नॅरो मार्जिन. दिस ZP election is really important for you. So how would you see? No, we have analyzed it because last election it was a whisker by 169. But तुवें कितें आहलें थिंगा आनीक 3 पंचायत आसा, ऑलमोस्ट 3.5 which will be not there like नावेली, आमचे साजोरा एंड रमापूर सिल्ली फॉल्स इंटू नावेली आनी सांज आरियल फॉल्स इंटू कुर्तोरी आनी दिगारपाले आसा ते दाबोल्ली. सो हांगा आमी पयलें जाल्यार विदीन दीस 4 पंचायत काँग्रेस हॅड वन विथ दीस 4 इवन ड्युरींग माय इलेक्शन. So this ZP elections you feel whether it is 4-6 candidates you can easily win? 100% because it is we are fighting against BJP. जायते इंडिपेंडंट आयले ते तुमकां सगळ्यांक लोकांक खबर आसा. दीस इज अ चॉयस फ्रॉम द BJP. इंडिपेंडंट आमकां खबर आसा देर इज नो चान्स फॉर एनी BJP कॅन्डिडेट डायरेक्टली विलींग इन वेली. ते तेमी कितें केलां समते थोडे इंडिपेंडंटांक फायल करून फाटल्या देरांतल्यान भितर घेतले. सो इट लुक्स लायक इट इज अ फायट बिटवीन काँग्रेस एंड BJP. Thank you.